Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yashrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Macam cereng ring pakis. Kalau ya tayya. Padahal sebenarnya pun Rasulullah paling cereng manusah mun bade asman Rasulullah kalau ya tayya le. Moga-moga saja jawab kompak pagi ya ku umat Rasulullah. Moga-moga saja jawab kompak tak hajat Mekah Madinah. Moga-moga saja jawab kompak pagi serta husnul khotimah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya jauh tak jentak deh. Makai terus masuk surga. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, wabil khusus murabbi ruhina Pamanda Kiai Haji Abdus Salam sesangat abdina mulja ki tortoati hafidhahullahu ta'ala wa matta'ana bihi bituli hayatihi, Allahumma amin. Juga nanda simuljah al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Sadri Hasan selaku muassis Madrasah Al-Hasani sesangat abdina mulja akin. Takalib juga destajana para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat. Nyona sapor abdina tak bisa nyebut asmaipun situng bersitung. Namun tak ngurangin rasa hormat atau rasa ta'zim badan kaula sestajana sangat abdina muljakin. Tak kalib juga aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI atau Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Pakis beserta staf-staf epon sesangat abdina muljakin. Tak kalib juga setajana para wali murid, wali santri, para bapak, para ibu si hadir majlis mangken kak lintoh. Moga-moga setajana barokah hadir ajunan setaja majlis sepenuh barokah kak lintoh. Apolong sarang para kiai, para alim, para ulama. Moga-moga batan kaula sarang pada ajunan setaja pagi hari kiamat ya kuwa umat epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga batan kaula sarang pada ajunan setaja barokah hadir majlis mangken kak dintoh. Setaja tusa-tusa batan kaula sarang pada ajunan setaja moga-moga isapor asrang Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga barokah pengajian malam mangken. Penyakit, wabak, musibah yang melanda di Indonesia kak dintoh syaropa corona. Moga-moga cepat hilang. Moga-moga cepat berlalu. Sehingga umat Islam terentam dalam ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga masyarakat Pakis khususnya pun moga-moga setajinah paring sehat wal afiyah, amin Allahumma.
Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Patan kaulah serang pada ajunan setaja bisa akumpul majlis barakah kat dintoh. Tak ada lain iki kat dintoh memenuhi undangan epon sahibul hajah muassis pengasuh Yayasan Al-Hasani Kikak dintoh Kiai Haji Sodri Hasan. Sekak dima beliau merabu makompol, merabu guru, merabu kiai, makompol wali murid majlis mangken kak dintoh. Tak ada lain nyelamatin potrah potreh badan kaulah serang pada ajunan setaja. Si ampun setahun menimba ilmu ning madrasah Al-Hasani kak dintoh. Malar manter barokanah selamat dan iman lamangken potrah potreh badan kaulah serang pada ajunan setaja. Si sekolah ning madrasah Al-Hasani kak dintoh. Moga-moga itu yakin ilmu semanfaat barokah. Moga-moga potrah-potreh badan kaulah serang pada ajunan setaja. Itu yakin catat serang Allah Subhanahu wa taala. Nak potoh sesalihin ban salihat. Sebisa mabunga dan kula serang pada ajunan setaja. Buni kuncoman mabunga itunya kak dintoh. Ben moga-moga mabunga ning akhirat. Amin Allahumma. Para rabu sesangan abdina muljaakin. Nak potoh dan kula serang ajunan setaja montro oleh ilmu manfaat barokah ni kata gampang pak. Belum tentu dan kula serang ajunan setaja anak esaba pendidikan nikah pas dadi orang sukses. Belum tentu. Belum tentu nak potoh dan kula serang ajunan setaja anak sahabat pendidikan kak dinto dadi anak 11 tas abek teh dek reng sepo nikah belum tentu. Bagaimana kuncinya agar nak potoh dan kula serang ajunan setaja selama berdek pendidikan besok ketika dewasa itu yakin anak sebirrul walidain anak si abek teh dek reng sepo dua anak si abek teh dek kekuruna anak si abek teh dek masyarakat nikah sangat berat tor melarat. Kuncinya demun Imam Syafi'i nikah berdempak. Montro nak foto dan kula serang ajunan setaja yang selama bade pendidikan pagi mun raja mun dewasa tetia ilmu na manfaat barokah bisa mabunga dan kula serang ajunan setaja nikah kuncinya bade moga-moga ajunan setaja bisa ngelaksanakan amin Allahumma. Panapa empat perkara yang akan menyebabkan nak foto dan kula serang ajunan setaja ketika berada di pendidikan besok ketika dewasa akan menjadi ilmu na manfaat barokah. Si pertama debuna Imam Syafi'i sofaul qalbi. Wali murid atau murid yang selama anak menimba ilmu baik di pendidikan madrasah atau pesantren situung secara nahqatu sofaul qalbi. Panapa sih maksud sofaul qalbi? Berseatena bersegelak kadin to katinapah jegeh ateh beten kau dah sebagai orang sepo cek sampai ateh dan kuda serang ajunan situ jadi kotor ketika nak potoh bedah pendidikan. Jangan harap anak kadin to sukses mun reng sepo kadin to kotor atena. Jangan harap reng sepo anak kadin to sukses berde pendidikan. Mun reng sepo kadin to bejieun kanang tatang. Bede tade. Aduh, sajen bah nemu andang tatang ke Amir Semir obung merah. Pas sepeda motor bereng eblengan. Eka kan teu berek ka timur. Aduh, mung anak coba berek juah. Pah teu apa mung daraja. Sekolah tak toman sekolah. Obuk ngak reungkeureungan. Semir seraja situ ngapu tu ngak reungkeureungan ke berek ka timur kendak sapedaan. Pah teu apa mung daraja. Leuni ka alamat mung reng sepo tujuan ajegeun anang tetangga becik kadang tetangga naudzubillah je Arab nang sampian ni dadi orang semuljah naudzu aduh mu anang tibe yalem yon cuk keberak ke timur mun coba ro sadaya semir sekolah tak sekolah keberak ke timur sepeda motor do mun tangan nak teko
Asakolah ning Al-Hasani. Alim deki mari Al-Hasani ponduk bingkok ponduk seraja. Mari monduk pa sekolah. Pa kuliah bingkok ka Sorboja. S2 Sorboja, S2 Sorboja, S3 Sorboja, S-dungtung deki di burin. Allahumma salli ala Muhammad. Mumun anang tibi ya lempak kepada ke timur. Kalau beda orang anang ya lemun anang datang ke nyon sebuah kerasan kepada ke timur. Ni kering sepo kak dinto berarti atina tak bersih. Orang sepo sebeci ke anang datang ke. Orang sepo sehasat dengki iri ke anang datang ke. Ni berarti alamah. Ni anang insyaallah tak bekal jadi anak sesukses. Amar ke panapa? Amar ke orang sepo kak dinto menyanjung anang tibi. Ben-be nyubain anang orang lain. Nikah kunci pertama qatu sofaul qalbi. Cukan anak ketika berada di pesantren, anak ketika berada di pesantren atau di pendidikan, nikah qatu sofaul qalbi. Termasuk ciri-ciri sofaul qalbi bersih atena engki kak dintoh anak qatu tawadu andep asor andi ahlak semulja tak kurang ngajar ke guru. Namun semangkin gak dinto pak melarat sinemua murid ni takdim ke guru tengki mun pacot ben guru nah pah ngabele kemang ke bapak sebapak pai bede sekali pah ngeng siari sakam macong senukul kaki ustad sakam macong yung kena tak tahu jangan rancap. Engki sampean benar pak, angko menitunya. Karena ben angko na sampean yakin ke guru ni pak, je Arab nak puton sampean ni ke barokah ilmu na. Teti anak kau tu tawadu, andep asor, anak si tawadu andep asor. Insya Allah bi Allah teti orang mulju. Jangankan manusia dimuliakan oleh Allah karena andep asor. Kak bungkaan saos amar ke andep asor. Bi Allah eba mulja pak. Beni kuncoman manusia si andep asor eba mulja sarang Allah. Kak bungkaan ni kemarkena tawadu sarang Allah emulja akin. Panapa kak bungkan si mulja? Panapa kak bungkan si mulja akin sarang Allah? Engki kak lintoh bungka semangka. Oning semangka pak. Oning semangka bu. Mun sampean ke beliga. Sepak etalein, se kentong yatas, bisa beni pun kena bau. Se sabuk yatas berde ada ni kebuana samangka dari na mulja. Bahkan kita lihat sejarah na samangka. Samangka ni kabung kana tak raja. Ni keni lar nalar ibe sabe. Aduh tak mulja sekali ken tawadu. Maki tek ben sampean kemabar menukun samangka laben tak laben. Tawadu. Tak mulja bunah semangka bungkana semangka alar nalar bebe derin tawadu mulja bungkana kene buana raja derin tawadu semangka mulja na semangka bi Allah mulja tek kurang ngalak semangka cek sopan lah deng-deng os ngaos arong nyarong sopan deng ngalak semangka nunduk mereka lah tak kulaona. Orang ngalak samang kelaunan. Sabak kabikap launan tak yung cepakin tak kau bah ancor. Mulja samangka pak. Napa boleh pah beda acara imtihan gak dinto do sarang panitia Yayasan Al-Hasani gitu ibu orang samangka. Dari mulja na samangka orang ngerak samangka tak den badan pak ikiker. Loros tak loros. Bener na punten. Eker launan membah bilu dari palang dari launan ekerak ya turakin dek kiai sampean beda semangkan ada jeng semangkan nega mulja ya turakin dek reng mulja ki Abdul Salam beda semangkan lagi ibu tapi sayang panitia dari tengate sengerak semangka ni pulang. Ya Allah canggul lagi ibu lagi samangkah mini kini tengah tebani dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ya lemat yang tong dia pakai ni abi banyak ki. Membah raja ni ngetung. Mulja
Dena mulja samangke aturakin dak kiai, aturakin dak ulama, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu. Bon sampian ya aturakin wa buan, beda salak, beda samangkah, beda pau, beda manggis, sunnah ada nyambuk samangkah. Mun reng pakes lain, pah manggis nyambuk kade. Paling nyaman, paling manis saya ngapa? Mun sampian ya aturakin apa? Kula ki buru samangkah nyambuk kade. Mari samangkah pah buru manggis. Sedih budi dek. Sunnat hukum amar ke panapa samangka kak dinto kak pungkan si muljah kamar ke muljah tawadu karnya lakar ibebe bi Allah ibri wabuan si raja tukenan imuljakin serang Allah dari muljah ya turakin de orang muljah nikah samangka pak tekku berkak pungkan sesombong kak pungkan tak tawadu sakale sombong pungkan apa pungkan nyor ini nyor pak bu ini nyor nyor ni kamun abu yatas si bebe yatas tak anda belau dan nyor pah buah karena melakar benih nyoran tu nyam nyor ni sajon tengki sajon banyak bu na sombong tekku ni ngalak nyor tak sopan sakali kadang ni ngalak nyor lah tak habis kelampi sempak kadang pak sempak tok ngatok arek be ibu di ongke ke atas lah tak sopan sakali ring nangkok nyor jano ben arek ibu alhamdulillah ada yang nyantek sekali lah nyantek tak lo berbis dek nyantek tak sopan soal kukul talbus ring sombong tak muljakin ben Allah subhanahu wa ta'ala nyor orangnya benyor orangnya benyor tak mulja sekali dan kadang iteng tengger ngacir pamasok kapikap cepun cepakin mo yung password berbuk gerbuk mongkol telok beni ring motoron samangka ring motoron nyor tak sopan sekali orang sombong kabungkan sombong bi Allah tak muljakin cukenan mau beda acara ngati kak dinto temu bu ibu enyor orang bu ibu mekak enyor ku sopan sekali cepak ceplok mon samangkai keker bi panitia mare ceplak ceplok aku bi enyor gelek kak dinto apakah sampai di situ belum parot bu ibu sesombong parot dulu lecak mari parot apakah sampai di situ pendidikanmu nyor tidak peras bibu dopor du nih serenyor sesombong mun tak tele kare aing ngabri ya kupah ambu bu dopor semeras nyor pengiritan apa boleh pah dana kung nangkung nyor lema terus dadi reng banyak lebri aing peras boleh adu nih serenyor sesombong apakah sampai di situ pendidikanmu nyor tidak kadang mubah bertehel kotor kebayi pelepel sesombong kebayi pelepel kan biasa umum ngepel ben nyor pel genteng kat hirep pak mari pel aduh hubah bueng ipakan lagi ka ajem ampes ipakan lagi ka ajem tak mulja sekali nikah ciri-cirinya kak bungkan saus yang sombong tidak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kak bungkan setawadu akati samangkah kak dinto dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melendiri kak dinto ngiring le alek dan kuliah selama berpendidikan ketika akan berpindah ke pesantren ataupun di kuliah ngiring jaga ateh dan kuliah serang ajunan setuju jak sampai sombong jadikan ateh dan kuliah serang ajunan setuju tawadu agar ilmu dan kuliah serang ajunan setuju emul yakin serang Allah subhanahu lamun anak nikah mulja pak mun anak nikah mulja akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala benih kuncoman anak yang akan dimuliakan oleh Allah orang sapo dua cukan milo imuljakin serang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah akan mengangkat derajat orang si andi ilmu pak mun anak andi ilmu yang kak derajat serang Allah benih kuncuman derajat anak yang kak serang Allah derajat orang sepo juga yang kak serang Allah subhanahu mun anak muljah orang sepo muljah maka sampian kan itu orang awam orang toto orang tani andi anak muljah bukan muljakin serang Allah subhanahu wa ta'ala dimin zamanak Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani beliau kak dinto
Andi murid ti alimah. Agedun murid alim talibut alim. Akhirnya derina alim murid Imam Syafi'i, Imam Nawawi kak dinto, sareng Syekh Nawawi kak dinto pas kirim pemunduk dek Mekah Al-Mukarramah. Untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan yang lebih luas karena kecerdasannya yang luar biasa. Akhirnya santri Imam Nawawi kak dinto kirim dek ke Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Ketika berada di Mekah Al-Mukarramah, santri Imam Nawawi kak dinto alim, lebih banyak ilmu yang didapatkan. Bahkan santri-santri sebelum Mekah, orang Mekah tibi bakala serang santri Imam Nawawi kak dinto. Sampai heran orang Mekah, Pak. Hari benireng dan beden dia. Dari alim orang ria sampai makala orang Mekah, are pasti anang kiai dia, pasti anang ulama raja dia. Ayo dek remaja saking ngaring sepona santri ya, undang dari Indonesia dek kakana kangkui menjadi imam ning kota ning masjid kota Mekah Al-Mukarramah, Pak. Polen anang mulj, anang alim, penasaran orang Mekah tro ning abana. Prasangka husnud dan yang nikah paling bagus. Polen anang alim yang kepreng sepon nikah kiai raja, yang kepreng sepon nikah ulama raja. Namun prasangka kedek nikah di luar praduga. Ternyata terbalik. Sampone yundang nulis-tulisan santri Imam Nawawi Cooper kangku ngundang abana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masyaallah jela anak temu banding sepo abi tak terbangki. Engki kinto pak abdina kak dinto pakon ulama Mekah kak dinto ajunan yundang ke Mekah. Beda apa jong? Engki ajunan kak dinto pakon ngimami ning masjid Mekah. Apa jong? Apa jong? Pakon ngimami ning kota Mekah ning masjid Mekah. Mumpah engko teti imam cong buru kakapi makmu macong. Mak de ni ka ba? Jeng kota tu mana bejeng. Nah aku ni beri sabar. Memberi sabar mulai kol petok sampai maghrib letak rontoron letak kongke dari sabar. Sajen manusia manca tangki bagi. Dan gue lemah cina lagi usul manca bu embu dari semangat manca sabar mulai di kol petok sampai parak manja maghrib ku pah ongke sakaleh. Duk jeng ku dah pah apa jeng di mah. Mun sabar jeng tak kepikiran gue saya pikir gue mun akemi pah kami di mah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ngabuk tengati bu mun kami cek dan badan bu. Karena seksa kubur yang paling berat ni kedua debunipun Rasulullah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebat isitung kuburan. Ternyata dua kuburan kak linto seksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Atauat sampai Rasulullah kak linto pelempengan tak kuat merengagin seksana dua kuburan kak linto yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semingkin Rasulullah kak linto matur ya Rasulullah benda apa ya Rasulullah? Rasulullah ada bu apa kita ngiding ya? Dua kuburan di setia esek sabi Allah Subhanahu wa taala. Andi salah apa Rasulullah? Sasitung lebur arasana no. Sekali lagi bakompak sasitung sesek saban Allah lebur arasana no. Beda ada. Banyak. Ambu. Karena rasan uring ni Pak, Bu. Salah satu la tustajabu da'watuhum. 3 golongan yang doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampian dong sang nyonglet siapa jeng sia doa ke Allah tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk si pertama kita dinto orang setujan arasana no singa ambu. Kadang-kadang mari asar pahle selebu embu adab kebere. Koto kita oleh tatang kepeto ipal kot kakapi. Aduh mun cubere apa ti? Aduh wak le mali kulkas. Padahal osom corona tak osom naku wak le mali Innova. Aduh je sampean mi bah report bi orang semali Innova, Bu. Biasa na orang ni kamun ereh ke orang lain. Hari biasa tabung kembung. Hijak jeling ke tabung boleh Bu. Ada kembung menikan ereh kira-kira asli nari. Kembung benapa? Kembung ben liver tak nyaman ngakan. Tabak
kemun orang kak dinto nemoh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit ateh. Tak beda mun orang sakit ateh. Beda tetangga mele sepeda motor, lekal bu ateh na blek le mele sepeda motor. Oleh sebulan meleh mobil, empon lang amar ke Bengkalan. Periksa liver. Ya ngakan tak nyaman ngakan, saya pikir tetangga boleh mele sepeda motor, le sebulan le mele Innova. Lalang amar. Enjang sandi Innova lang tetap kebeku sandi Innova, ya nyanda cak berdatang kebe sakit. Ya sanda ke Bengkalan makai jauh. Assalamualaikum. Salat. Ya datang kena saya kira datang. Sakit apa bu? Tahu. Sampian pak mau bereng sakit. Nika mun bisa mau nyandek ring sakit. Nika macam labda orang sesakit. Kadang-kadang sampean pak kok nak kuek. Sakit napa bu? Sakit liver. Aduh. Datang ke kudem sakit liver makin lo telong bu. Cok sajon kok nak kuek sampian. Sajon bero tabu. Mun bisa dunten liver nika beda tampena po ki pasapur sampian tahu dan siapa kaki kiban katuan ben datang ke numpak Innova ya enten au bele 3.000 bela apa Fortuner tapak kewa akhlo upah mati Allahumma shalli ala Muhammad leni kemun orang kak dinto ire de artana orang lain ni kata nyaman sakit ate kadintoh ni rengkeun kudu serang ajunan saja cek sampai nyakein bela tetangga kalaban ire gi sampian cek sampai nasmanasin tetang lah kadang mun acara ngak ni kewas selo gelong pasang kapi sampai gendeng-gendeng lang apa lampi pengkes do ni ke pah pangkau kok pongke kata sebuah iya jan kok anu ler kan biasa dah ni. Oke dek lah aku nah. Ada situng dah bere. Yang sampean senas mana sih? Lenika. Ngireng ten kula serang ajunan seteja jek sampai nyaken bela tetangga. Mun sampian irasanin bela tetangga, alhamdulillah. Asyukur bu, benih pah mengkes lengan siapa seorang ajar ngerakin engkau isan nasne coba aja. Justru sampai asyukur mun bisa melaki lamiri. Ntar ka beli kamu beri rasa noreng. Mun sampai rasa noreng coba ada rasa sampai alhamdulillah. Reng coba ada rasa engkau berarti kencur pasana hele sebulan ikan langkau kapi alhamdulillah. Alhamdulillah coba ada rasa engkau berarti kencur pejeng terawih bagi kangko bi Allah alhamdulillah. Berhubung kencur pasana ben kencur terawih bagi kangko dong ko abele sekian terkabli ke mereka sarung namiri beki bu sarung namiri de orang serasanan kesampian ni kebeni pahe pesuan sampian Timin Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri kali itu mun arasanan orang ni kada buna alhamdulillah pah entar kada porle andi jajan le apa kak tuan wah coba re arasan kok le beri jajan sepaling nyaman le beri jajan sepaling banyak le atraki le alhamdulillah nah, coba insyaallah mengingat ni kering rasa orang kering pakis makmur ada orang ngarasa le sarasaran pas ambu mi ambu oh ternyata ruo pelak lambe yang kok beri sarong lamiri ambo kok sarasanan engki mun tepak kesering singani mun singani mun selain bahan jo beri lamiri kok jon dadi bae dak sarasanan pula lagi pah beri BHS lah nika orang sarasanan orang kak dintoh nika pagi dalam kubur ing siksa san Allah Subhanahu wa taala le orang ereng ini biasa ereng ada ketretan pada kadang ereng tangki dimin esor bojen nika bede ereng laki bini laki berlaki Saalek kak dintok 10 tahun bede sorbejo tak lemki soki. Sakakak 5 tahun bede sorbejo ni kewas soki mendadak. Mari haji, mari meli Roma, meli tanah. Jadi saalek ni kak nyaman le ere. Tanya kakak. Kak tuan, apa le? Sedek ke sorbejo tak kibu lu kak tuan. Tak ki keluar nengko ide remah. Kaki bisa haji meli tanah.
Walakin ngombu tuyul lah. Pah ngombu tuyul. Le nikah jelek. Engko alhamdulillah tang dagangan lancar baru kan engko nyabis ke sodri je ikin tuah. Udah remah ya alhamdulillah engko bi ke sodri beri jimat mandi. Beri jimat bi ke sodri alhamdulillah tang wol jual li rame banyak ring meleh. Ye mundi katuan dek remah kok je terakin dek ke sodri dek remah. Ya pula apa lancar kita usaha. Ya je letretan ya terakin di sorbo je dek kadin to. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pasera kadin to. Ni kadin to ngatar alek ke sodri. Engki. Tro nyombroka tro mantel sukses usaha na kadin to. Ala ko napa? Beri sorbo je gitu ala ko becak. Pala. Ala ko becak terus oki. Ija beda tamu bi ke sodri ngabiaki jimat pamapan. Alhamdulillah nih kaki sabek kentong aki ning setengah becang sampean insyaallah ramih becang sampean kadin to. Lah percaya diri Pak. Pon lah buruh moleh. Jek lambek nih kosom kapal. Pak keluar becak gerus. Pah beri ngakatuan. Cak. Becak. Kamah bungu rasih. Jek dari Perak ke bungu rasih. Mari sopu ya engkol Pak setengah olahraga. Jalong ko sandro boleh ya alhamdulillah hanya kita mare berakatuan boleh cak abeli boleh ke Perak Palang hari mun terus aki jimat ria tolpak tang toot akhirnya sabi ngaanil pun kak tuan apa le jimat teman digeluh ada senomor 2 de remah yang kok PP ke Bungurasi dari Perak ya ongkosan mi 30.000 mau pas sampai 5 PP yang dia ngaltok bidul sadar katuan akhirnya ngabis boleh ada kisah dari seporang itu kiai apa manti gelu sih mati gitu kiai ada si nomor 2 de remah engki mun terus sakit ngol becak bah benar ini ke bah ujau kita ongkosan 30.000 kak dinto cop prak gitu guys, engki sampian nikah je ereh ke kakang sampian nikah ala ko besi itu wah beri jimat biku dia banyak ring meleh mun sampian ala ko becak pah banyak ring numpak makai tele coplak bidel sadel tak kena soki sampai Allahumma sholli ala Muhammad le ni ka artinya ada remah ngiring je ereh kepada tetangga apa boleh ketretan amar kepanapa nikmat yang semuanya diberikan oleh Allah ni kampun yatur Pak. Sambian beri becak oleh Allah gila pahala tompak becak keberak ke timur. Mun sampian bi Allah beri geledek gila tompak geledek keberak ke timur. Mun tero aja dia beri mesin. Ini yang penting tidak iri dengan saudara kita amar kepada apa? Semua nikmat yang diberikan oleh Allah nika ampun yatur ilmu kandungan Pak bulan moga-moga nak potoh dan kula serang ajunan saja yakin orang seselamat dunia kantos akhirat amin Allahumma. Nomor 2 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satunya dalam kuburan kak dinto orang seseksa sareng Allah subhanahu wa ta'ala engki kak dinto orang kak dinto waktu dunya tak akemi tak age tak gila beda tadi akemi main seltean aduh ya Allah. Saya pikir gula mun pak bapak ntar ngarik ke gunung ki masuk akal ki bisa main seltean mun bu embu pak apa saya selte kadang orang ngaji pak salah paham pak kemi pak selte 3 kali benih selte 3 kali pak ipirit 3 ka benih selte mun pak selte kaja gelung altok bitak cetek apa benih selte peret 3 kali sambil ataram debenipun Rasulullah mun sampean akemi peret 3 kali ken launan je kaje ataram 3 kali ataram ni beri cara nah benih patrok tak kena betok prak mati cara ataram ni kamun akemi ningkong sambian taje nafas pak ocol 3 kali kencok jaga aja takut norobi bium bin apa le nikah sambil beret
Sunat Rasulullah mun sampian bede sabe ada aing ngalak beto telo biki ni kanya mana istinja kotas ben beto telo biki empon soce sampian selamat dari siksa kubur. Pah binian nyampit engki mungkin laken ekotas ben beto ke mun ni bini anda ramah dari palang. Bah ekotas ben beto ni ke ni tak nyelket. Sosa mangana bahas sompet. Lani ka ba? Jaga sampian mon sang kada angare sampean ngibe beto belikir telo biki takok cukup mi kotas ben beto. Beni pahe ke saki bana ban geus sapa aduh nyon sapora. Mantar tak ada supir gitu. Muntar ke Suramadu pah ngirem benet truk. Paha kemi benet truk pahe ke laki cangkul mun pah benet truk panas bak uang alto ajang tak kita. Beni ngangkui benet truk pak ngangkui belikir telo biki. Kota sakin pun sampian selamat dari siksa kubur. Ni ke cara istinja mangkana nak foto dan kuda serang ajunan serja sekolah ning yayasan Al Hasani kadinto. Mari oning hukum istinja seengke selamat dari siksa kubur. Akhir Rasulullah ni kabah muntut prapana korma kadinto. Rasulullah ni kabah muntut prapana korma tanca kaki ndak ke kuburan dua kadinto. Depunipun Rasulullah salama prapana korma kadinto ki odi. Maka abri syafaat de orang sebelum kuburan kadinto ikurangi seksana sarang all lah kadang kan beda mun makam kita beri kabungkan kini cek tepuk pak dan kadang manter tak ada ring pakis kan dan kadang mun rak parak telasen atau berak parak pasaan orang entar ke kuburan ngibalandu ngibare pahailandu ke kapi berebe sebagai kuburan pak. Engki muncang sampian bersih genteng tapi ring serem kuburan dekat tuat pak. Amar kepanapa sampian lopah tak toban adua hinda orang sebelum kubur tapi rebe sedi odik nikah setiap waktu setiap saat istighfar ke Allah kencera ya turak hinda orang sebelum kubur nikah pak. Tetimun berebe berkubur nikah cek ke pah rumpes gagapi. Nikah orang sebelum kubur nikah tuat amar kepanapa cek pate rebe ya. Ari rebe sadikir benar ke Allah kenceri beri angko pai pate kapibu tebu tusah haram hukumnya nabu butombuan sebagai kubur ni kan mungkin ki ngode pak mungkin ki odi tak oleh mun ipas-pas tak napa pas irumpes tak kira tak napa mun tebu napa boleh sebagai ning kuburan ni tak kinging amar ke panapa kak dintoh yang dilakukan oleh Rasulullah parengin tacerin kak bungkan kini kak dintoh minangkah abri syafaat atau gak akin de orang selam kubur saporah dosa sana amin Allahumma ken je pah tamen kan bau pah entar ka beli ke pah lagi mau panah lagi pah tak akin ken nikah haram tak oleh sesonat nikah kak bungkan kini sekiranya ramuk tak sampai depak de orang selam kubur mun bung kena pau nikah depak haram tak oleh namanya nyiksah de orang mayit selam kubur seni kini kan beri pur kubur ni kini kan entos tepat teten nikah sunat hukumah. Lenikah Prabu sesangan abdina muljakin orang seandi ilmu bakal muljakin serang Allah Subhanahu wa taala. Beni kun cuman ilmu nah ring sepuna ka dintoh cukeun muljakin serang Allah Subhanahu akatia. Santri Imam Nawawi keula ka dintoh abana keula ka dintoh. Masyaallah ya cerin. Ceula tak tahu mana jeung beujeng. Lakona le bade sabe. Tak teman jeung beujeng alhamdulillah potna alim tadi kiai ya cida salat. Mulai ditakbir itu bah cara bah takbir Allahu Akbar mulai takbir apa cong baca Fatihah ya cerita Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bunga tak bunga di anak alim, seneng tak seneng di anak alim, bisa ngajari solat asal aban ini kemursal, bisa ngajari solat. Mari Fatihah apa cong, maca surat bah, karena emang kari mau maca surat ceng dan ceng bah.
Ayo bi kuliah lagi surat sabak lanceng sakoni apa jong sabbihisma rabbikal a'la. Alhamdulillah ya cerin sabbihisma rabbikal a'la. Sampun mapan. Sudah siap ya cerin. Salat kadin to mulai ditakbir sampai salam. Siap diberangkatkan ke kota Mekah untuk menjadi imam di masjid kota Mekah Al-Mukarramah. Amin Allahumma. Mulja tak mulja. Senang tak senang. Abu wajal osom kapal lamba. Beni osom pesawat orang Mekah ni kepada penasaran Allah. Penasaran teroni ngah abanah. Ulama kadin to saalim kadin to pasti dia ulama raja. Sampun turun dari kapal atuat orang samba. Ya Allah. Berarti bener tang duga Ariyah waliullah riyah. Allahumma salli ala Muhammad. Mak tahu cak waliullah tek ku songkong jo ring mi ring songkong sayang kui. Mun ngangkui songkok ring mi ring ko cak waliullah padahal de mata to man ngangkui songkok. Pertama ngangkui songkok ring mi ring bi ring Mekah ko cak waliullah. Mun ring pakai cak macam pah ring mi ring songkong paling jang orang paling raja hutang je. Mun tak ken raja hutang paling togel kan. Ini ka Pak. Coka oi ko cak waliullah abu rebu urang sasalaman Pak. Kaabana santri keluar abu rebu bersitung orang nikah mulai Mekah ni mari saliman pas arang kulon ka dinto. Situng arang kulon rebu. Aduh, ari tebak waliullah engko dok remah lepas mandi. Sele biasa beri sabar tak tu mandi bejeng tak tu mana bejeng pas ke Mekah apa? Kalam biasa na kampung yang kuyare yang kuy ke Mekah apa? Tapi husnud tu orang Mekah ni kisang ku orang waliullah. Dulu orang sama ke Allah kalau pai sama dia benih kender remah laku nak beri sabar. Kira ngiring kiai. Ampun ya turakin pas surat maghrib ka dinto ngiring troberokan gitu kiai. Orang ulama Mekah ni kang kantos berokan ajunan gitu kiai. Ampun surat maghrib imam ajunan kiai. Suhufakum. Col mun satia. Yang di anak ring alim. Mpon cang ring si budi alhamdulillah cik nyaman suara. Allahu akbar. Nangis si budi Pak. Allah ring alim mungkur ya. Waliullah ungku takbir lain. Cik ringan anang alim ya ciri alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tang saya bodoh habis dulu je nyaman suara ngak suara sudes padahal tak tahu mana jeng bejeng bodoh ya Allah. Pas bapak kena Pak surat yang kelupai merefati hari macam apa ya kena akan ada sabihi apa kata Rasulullah si budi prasangkan ya Allah tepak waliullahku abid semacam surat paling hitam mau ibu diriah siapa jeng tak hosok entang si budi padahal si ada imam ni ngeter kakapi lau jangan kakapi surat kelupai. Encang saya budi ya Allah waliullah angkur ya abid semacam surat ya paling ibang hikapi orang saya budi raja tusa kakapi hari ada apa surat gelak sih beli kacong ruah hari mau pakai turun mau pas sampai setengah jam coplak tang tok ode akhir apa kelupain pah ngocak ambu burung bocah pas saya budi don Allahu Akbar ari waliullahku sampai bejeng ya belober pambu ari mangki temu je ibu dia bejeng tak khosok Allahumma salli ala Muhammad. Encang saya budi husnud don pornah orang alim anang alim mulja bi Allah tak tahu na bapang gak ninto kini kalau pai surat apa muncang saya budi ko cak waliullah di kamar ke apa mun andi anak alim bi Allah muljakin sareng Allah Subhanahu wa taala anak mulja bapak muljakin sareng Allah Subhanahu wa taala muka-muka tepada teun kula sareng ajudan sedaja amin Allahumma. Nomor 2 Debune Imam Syafi'i mun tero andia anak ka dinto alim
Monteroan di anak kak dinto barokah, monteroan di anak kak dinto manfaat barokah ilmunah, engki kak dinto si nomor 2 engki kak dinto ridho syekh nyopre ridho naku guru akatia abana santri Imam Nawawi gelek kak dinto amar kepanapah anang mi tetiring alim padahal bapang kak dinto orang mursal tak toman ajeng bejeng tapi bi Allah anang yakin orang alim apa kuncina ternyata abana gelek kak dinto mun bedah ulama akretek ya Allah mun bedah mangki orang alim akretek ya Allah moga-moga nak foto badan kula alim akati ulama kak dinto ya Allah moga-moga anak dan kula kak dinto alim akati ulama kak dinto ya Allah pakai takdirakin orang alim nak foto dan kula kinto ya Allah ni ke pak tidak sepo pak beni pahidurakin artis-artis ben sepak bola gadis pak kadang-kadang pak bapak tangan nak kimun raja mentor bisa sepak bola ngak Lionel Messi loh Allah mah masyarakat dalam rosoro menurut lapangan meloloh lah tak tahu mana sekolah le ni kesampean kau tu akretak lem atek muka-muka anak dan kula tetireng alim akatireng kak dinto ya Allah ni ke pak si nomor 2 aring sepun kak dinto lebur asade sedekah cerik cel sampian anang sampian badan ning yayasan Al Ihsani ranking ngetung mulai sampai las tung sampai las 6 pak tapi bapak ang cerek je arep nak foto sampian ni ke ilmu na baro mun osom padi pak mun osom padi mare-ngare atra kindak ke sodri ni ka pak kinto kiai baro kana selamat anak dan kula kinto kiai moga-moga anak dan kula barokah ilmunah dek ni kaba tanya kadang-kadang ning tua kayak bisa mun tanyakin anang gake bener ning Al Hasani kelas berempat saja kupah lah tahu je kelas berempat lah kadang-kadang sekolah kupah masra aki beda tade kadang-kadang le penero anang tetangga sekolah ning Al Hasani kala norok jo mangkat sekolah tuli lah tay masra aki ndek ke sodila jang ke sodia nang sapala nyar poleri merok lali hili sarong mila bedari masyarakat menengari lah nambah boleh sambian bahamun masrakin anak pasrakin dek ke sodri pak benih pak turakin dek anang tatang kejubere ni ke pak montro manfaat bon barokah do mun sekolah umum ya terakih pendaftaran 1 juta majer padahal kinto tade bejeron tengki dengkade mun beda acara kak kinto sombongan tadi bu ki alhamdulillah sombong nyombong mau nyombong berapa sekete bukin sarasanan setahun tak lemari mari lah sombongan boleh sombongan sekete mun sekete bu dan kadang sabaro ibu jadi keseramat anang sampian ni kesan di acara benih ke sodri kan itu sandi acara ni kesan sampian ke sodri kan nyepoin ni ke acara kak dinto nyelamatin nak foto dan kula serang ajunan seteja malan bermanfaat tor barokah amin Allahumma timin Syekh Ja'far Shadiq Syekh Ja'far Shadiq kak dinto andi potrah kini sekitar umur 5 tahun beliau kak dinto seorang pendakwah acara makabar ke timur sehingga belum sempat kangkui abri pendidikan dek keputrana kak dinto akhirat si anak kak dinto sarang ummina pas sekolah ning situng sekolahan sampun pas sekolah situng sekolahan kak dinto sampun abah kak dinto datang masya Allah pas anak kak dinto pas aribah ke abana pas adebu ke abana abah kula makin bisa maca Fatihah abah sering sepun itu Syekh Ja'far Shadiq bungak alhamdulillah tangan anak bisa maca Fatihah alhamdulillah coba jong ongkuan jong bisa alhamdulillah rabbil alamin sampai mari le nikah Syekh Ja'far Shadiq pola na putra na bisa maca Fatihah de bunga pah langsung Syekh Ja'far Shadiq masuk ke dalam muntuk amplok yese obeng sekitar obeng 1000 dinar Allahumma sholli ala Muhammad 1000 dinar ni pak kurang lebih sekitar 4 juta bedereng pakes anang bisa maca Fatihah asal liman dek ke sodri 4 juta dan kadang agak asal liman segemi ibu minta sosok 4 juta hafal Fatihah
Asa kelangkong, alhamdulillah kiai. Tun kula tak bisa apa renge pendidikan da anak markena tun kula sibuk luar. Alhamdulillah anak tun kula makin bisa maca Fatihah kinto kiai. Alhamdulillah kak dintoh sedekah. Selamat anak tun kula pun bisa maca Fatihah 1000 dinar, Pak. Masya Allah pun anak bisa maca Fatihah. Selamatin sareng Syekh Ja'far Shadiq. Selamatin 1000 dinar kak dintoh. Baro kena Fatihah saya selamatin ni ke Fatihah namanti. Bedong orang bini nah nikah melarat serimbiah encang dokter kotu operasi akhirah posang jala tako ko operasian melarat serimbiah akhirah ngiding cerita cecer apa minta barokah dek potensi Ja'far Shadiq malam beracara imtihan aru tampil bisa maca Fatihah cik fasina cik nyaman nah coba apa minta barokah polama bisa rembi kalaben kempang empon ngabis dak potensi Ja'far Shadiq paring aing Pak segelas Pak paring aing segelas baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim sampai mari waladdallin repot lo kali iya no makin dak goreng sakandung bismillahirrahmanirrahim andung sangang bulan nih Pak entak lembik rembi Yeno makin alhamdulillah barokah Fatihah saya selamatin 1000 dinar ngacun sekalian Pak rembi Pak keluar bini temuni nah Allahumma sholli ala Muhammad barokah Fatihah saya selamatin kelak kak dintoh bi Allah subhanahu wa ta'ala ilmu seracun Fatihah amar ki selamatin bi ring sapona barokah bi Allah manti bi Allah subhanahu lamun sampeyan jeung bah lain pasombengan sekretebu sagrundung setahun tak lemre mare pah bereng ngandung rembia tak lemat tak lem rembi pah minta barokah kadang sampian saja masuk boleh beji loh jembang mapang benembung cek cerik mun cerik tak menapa bode sesaran ben cerik ni ke suhun ni ke cering Madura karek kreket mun se kok cak cerik ni ke Pak iman sih akan tibi mungker cerek nih ke iman sih bahagia ke orang tadi bener nak punten dan kula-kula pesan serang pengasuh kalinto insyaallah madrasah Al Hasani kalinto insyaallah bakal erombah amin Allahumma semin lebedah betoh lebedah kain pasir benjuka ajun paling ki tade jadi ngireng Pak mun tanpa bentuan ajunan setuju insyaallah madrasah kak dinto Pak tak kira bisa genteng Pak karena sangangku ini ke potana ajunan senempatin potana ajunan dan kula ningalin madrasah kak dinto sangat miris mumpah bede angin niki ni antaku pah rempah lah mumpah bede potana sampian nih Pak serogi ajunan setuju ngireng dukung Pak infakkan rezeki ajunan sakoni ota bebenyak untuk kesuksesan pembangunan madrasah Al Hasani kadintoh moga-moga terlaksana ben sukses amin Allahumma nikah demi pendidikan nak potoh potrah potreh dan kula serang ajunan sedeje Pak tore cek pet ngempet cek rek cerek demi akhirat amar ke panapah mumpung dan kula serang ajunan sedeje odi itunya dalam keadaan sehat wal afiyah amin Allahumma ladaki Pak mun laparak mati ya manusia nikah pada kasta orang menalaikan ngadepin syakratul maut nikah kastana talebat kasta Allah subhanahu wa ta'ala ada dalam Al-Quranul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Hiring pakes tupunipun Allah hiring pakes laki ben binik wa anfiqu mimma razaqnakum ngireng sedekaakin sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, madrasah
dan sebacamnya, pendidikan-pendidikan ngiring pakeluar sedekah min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang senyaman apa? Pati pak. Mumpung kulban sampean sehat andi rezeki, silahkan alurkan rezeki ajunan seteja 100, 200 sampai 1 juta. Ini menjadi bukti pagi ning akhirat ajunan sete kalaban berdana untuk sekolahan Kak Linto, selama sekolahan Kak Linto yang kui untuk pendidikan agama, maka kencur nyomper de ajunan seteja sebedaya lambar setero tak tero. Ngiring sukses lagi pembangunan madrasah Al-Hasani Kak Linto, moga-moga tetia amal ibadah dan kula serang ajunan seteja, amin Allahumma. Sebelum datang senyamana pateh, mun datang senyamana pateh sanyama syakaratul maut, mun orang nalikana syakaratul maut, semua amal ibadahnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Mun orang nalikana syakaratul maut, detik-detik yang dinanti-nanti oleh orang yang naik syakratul maut, napa syaitan husnul khatimah atau syaitan su'ul khatimah, ditampakkan oleh Allah amal kebaikannya. Ajunan seteja nyompang da acara imtihan malam mangken, ditampakkan oleh Allah ketika syakratul maut. Ajunan seteja nyompang da madrasah Al-Hasani, ditampakkan oleh Allah ketika syakratul maut. Lekak lintoh makan bedah oleh nalikan seta tepuknya benar keperengan kalaban mesam beda tada anapa mi mesam amar ke ketika syakaratul maut yang ditampakkan oleh Allah amal kebaikan swarga ditampakkan oleh Allah ketika bunga keperengan tebunya sehingga membekas selera Kak lintoh mesam. Kadang-kadang beda orang Kak lintoh mati pah sulala blorok pah noko hi angangah. Arya termasuk orang semate su'ul kho arapa beda pesantren tak nyompeng, beda acara selalu tak nyompeng, sirok ngelerok ke timur. Arya pagi ketika mati yang ditampakkan oleh Allah neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Kak Linto tak kerjut nenek neraka, tak kerjut mata Kak Linto ablerek waktu tebungnya sampai menakutkan akati orang sesosa nikah tanda-tanda orang mati su'ul khatimah. Moga-moga dan kula serang ajunan serja ejawakin amin Allahumma. Ketika syakaratul maut orang ngocak wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahlul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, cak saking ajunan Kak Lintoh ngahirakin da ajal tan kula sekejap bae dekku ya Allah. Kentro nyompeng ada madrasah Al-Hasani, nyompeng beto, nyompeng tanah, nyompeng semen, nyompeng beti ya Allah. Cendi pamate mangken ya Allah. Kentro sedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, benterongi dengakin pengajian kula ya Allah. Sampean Pak mau ngidaki pengajian, berpengajian usahaki hadir Pak. Lesoh tak lesoh, ngantok tak ngantok hadir. Tedung pengajian ben tedung compok nika bidah. Kormon tedung penyedeh sakalih. Dadi mun bedoreng tedung pengajian nika bu ceki beri bental paraja. Mari nyenyak. Mun dia kok tedung pengajian cek tedung kapi gulung bah tedung kapi mau li apa? Tedung pengajian nika juga oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah barokah pengajian dan kula serang ajunan seteja toju pengajian nikah kencuna raja mangkana orang samati ya Kak Linto nyon odia boleh se pertama tro sedekah se nomor 2 tro mir ngakina pengaji le nikah ngiring dan kula serang ajunan seteja sebelum ajal menjemput ngiring ngelakukan kebagusan akati mensukseskan pembangunan pesantren Yayasan Al-Hasani Kak Linto pak sukses akhir muka-muka dari amal jariah amin Allahumma. Senomor kedua gila Kak Linto ridho syekh ridho nakuruh nika sopre Pak dan gula serang ajunan saja sopre ridho nakuruh mun beda anak Kak Linto etokol ben kuruh sambian ada bu alhamdulillah beni Pak innalillah Pak
Amnapa debuna guru ten kula Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumed Dorbus Syekh Barokatun. To kula guru nika barokah. Mun sampean anak itu kul guru nika barokah alhamdulillah tangan anak itu kul guru muga-muga oleh barokah. Timin waktu ten kula mondok ing Madinah ada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumed. Waktu kak dinto kanca dinto mun bersoalan mun tak oning serang Habib nika pecot penjolin Pak. Penjolin ki abog sake serakin kak dinto dia. Pecot serang Habib ceblos. Mungkin mun salah situng mun salah telok kali. Mun salah petong kali merendeng gitu Pak. Ya dah nama santri toh, mari pecot. Alhamdulillah. Ayo hati-hati Pak. Alhamdulillah nyatanya sakit. Nah merga apa? Itu kul huruf nika barokah. Benih ke Pak. Wa mun daya ke karena guru ning Al Hasan lambu ale ke coba dak soalan banyak. Lah nikah biasa naring sepo sehingga nikah anang nikah tak dadi yakin anak semanfaator barokah naudzu dimin guru dan kula saya Mekah Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau kadinto ageduan orang sepo asmaipun Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Waktu Sayyid Alawi kini beliau kadinto nyetor Al-Quran dek Syekh Hasan. Dia hanya menak-nak kini umur 9 tahun. Waktu kadinto Abu ya Sayyid Alawi kan dalam keadaan tak pati sehat. Dipun ring Madura gres-gres. Lereng gres-gres otomatis hafalan gelak kan itu tak pati maksimal. Tak pati bagus, tak pati lancar. Akhirnya waktu nyetor dek Syekh Hasan setoran gelak ini tak lancar. Akhirnya pas itampeling itu kol ben Syekh Hasan kan itu. Pakai elong kalau cordere. Akhirnya jalannya menak-nak kini mulai nangis. Dopak ke dalam panggi sarang umi nah. Aduh cong. Ada apa cong umi kalau cordere cong. Engki tokol ben guru aku tak tahu je anang Sayyid Abbas. Akhirnya tukah jalan biasa muring bini ampo tungat tu tang kibu. Tungat tu ke bapak. Kak tuan. Ya adang kaki ya tampeleng terus kalau cordere kak tuan deh. Ibadah ong khơi setia kak tuan. Ong khơi Syekh Hasan setia kak tuan. Ong khơi ari kan tak tahu je anang kaki kak tuan. Ya sabar lek terbunaring dan biasa ring laki celah alim sabar lek. Ong khơi ida ku yong kena benengko. Akhir yong khơi ku sareng Sayyid Abbas gitu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyid Abbas kan itu orang terkenal di kota Mekah zaman kak dinto. Menjadi seorang qadhi gitu. Pangki je Sayyid Abbas sarang Sayyid Alawi Syekh Hasan ni getar. Aduh. Aring kok paling yung kei gara-gara senokol beri ruah. Akhirnya lengki kiai. Lah getar kak dinto. Ki nomor situng ginto Syekh Hasan dan kula kak dinto nyabis kajunan kan ajunan kak dinto kurun anak dan kula nyok ona saporah dek panjenengan mun anak dan kula andi salah. Lenikah Sayyid Alawi bin Abbas kak dinto sarang abana Sayyid Abbas pakon nyium patenah sokona guru na gelek kak dinto pakon cium cong sokona guru na cong ngung khơi bening pah mok ngamuk pak bening ngung khơi kin pakon nyium gu sokona guru na kinto pakon cium sokona guru na sarang Sayyid Abbas kak dinto cium pas Sayyid Abbas kak dinto Sayyid Alawi kak dinto jaga penaku teng sereng kak dinto pas sarang Syekh Hasan kak dinto ya Alawi buka sakoni cong colong jangan matur buka pak copain sarang Syekh Hasan kali copain ya Alawi semua tang ilmu satikan setia masuk ke sedeh kala bentang copa kak dinto Allahumma sholli ala Muhammad. Lenikah Sayyid Alawi kak dinto sampun copain ben guru na pak sampun kuper dari dalam guruna menjadi ulama yang alim ben alamah bahkan itu buakin Sayyid Alawi kadinto termasuk pengajar termuda yang bisa ngajar di kota Mekah ning Masjidil Haram kota Mekah Al Mukarramah karena barokahna guru. Lah sampian Pak mun anak tokol bi guru
ongkei lok napa ongkein ken minta sapora ke guru anang sampian gele kak dinto pakon nyokoh dak siom so kena guru kak dinto pah minta barokah coba na guru cobai alhamdulillah muka-muka barokah amin Allahumma manti boleh gaya ini kita asikat manti jauh boleh jauh Allahumma salli ala Muhammad lenik ke Hashim Ash'ari waktu mentuk Syekhona Khalil pakon wan etek sebelum sejarah kak linto tak suruh ngaji punten kayaknya le barokah kuber jadi ulama raja le nikah nyupre ridho na guru kak linto saya yakin anak kak linto ilmu manfaator barokah amin Allahumma senomor telok monturan di ilmu manfaator barokah panapa du'aul walidain doa ngereng sepo dua ajunan kak dintoh menyabak potranah dekat yayasan Al Hasani kak dintoh pak sampai sabak kak dintoh siang malam adu'a ke Allah ya Allah dan kula ngembis ke ajunan Tuhan ya Allah dan kula munajat ke ajunan Tuhan ya Allah muka-muka buduk dan kula sekolah ni yayasan Al Hasani kak dintoh ya Allah muka-muka ilmu na manfaat terbarakah ya Allah muka-muka pagi tetiakin orang sabak tidak dan kula dak resepo dua na ya Allah apa tidak masyarakat ya Allah muka-muka ilmu manfaat barokah amin Allahumma beda yang sepo singa ni kabu beda alhamdulillah ada sekali cukup malam alhamdulillah cukup kiai kalau bakal telok kamu antara kami amuna jaga Allah doa ngasih sirah ke Ash'ari amban ke Hasim waktu ke Hashim Ash'ari kak dinto muntuk ning Syekhona Khalil Bangkalan siang malam beliau amunajat Allah subhanahu wa ta'ala sareng rajinak situng waktu ke Ash'ari ikuda sareng Allah subhanahu wa ta'ala yuji sareng Allah subhanahu wa ta'ala waktu ke Ash'ari kan tu nemba aing tak seperti halnya biasanya aing kan tu make bereeng tembe kak dinto waktu kerek bereeng sampona tembe depa ke atas ke Ash'ari kan tu tak kerjat ternyata tembak kak dintoh tak isi aing isi emas tembak pak ki Ash'ari maulah ya Allah saya pinta tenggula siang malam benih emas tembak kak dintoh ya Allah saya pinta tenggula buduk tenggula Hashim kak dintoh si benih Syekhona Khalil kak dintoh ya Allah muka-muka ilmu manfaat terbarokah ya Allah akhir bikin Ash'ari pak emas tembak itu tak boleh ke somor ni itu mau orang pakis iki emas somor ni terus yang kali perkara anak pintar tak pintar lelah intro tak hajat terus meleh mobil Fortuner ini ka doa ke Allah kenyataannya bagaimana subhanallah barokah dan doa ngreng sepo Ki Haji Hashim Ash'ari kata menjadi pendiri Nahdlatul Ulama menjadi pemimpinnya para ulama se-Indonesia kento sampai kompoya Ki Kalinto Ki Haji Abdurrahman Wahid menjadi seorang nomor 1 di Indonesia presiden Indonesia amin Allahumma berokana serah berokana rengsop jujuk dan gula Ki Haji Abdul Jalil Ki Haji Abdul Jalil Kak Dinto dimin trakedek ben malam Kak Dinto sareng rajina abek tak artak setumpuk nih Pak itabur ke Sabah benih ke naman artak punten mari itabur Pak ipele siang malam tak kan kuy center ipele Pak traket tembaten kul sampun artak niki kole situng maca kulhu sekalian kul wallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad doa Allah ya Allah moga-moga barokana kulhu kento nak potoh dan kula petong toron moga-moga dadi ulama kakapi amin Allahumma pun malam ni katerakat ring sepo sampian coba pun malam entar ka sabe tabung artang kita itu mode kula tombu artang amarga apa la tobong bisa kantok ben satedu doa ke Allah senajan sakeja tak bisa bahasa Arab bahasa Madura ya Allah ngemi setan gula nak foto dan gula saya berpendidikan moga-moga manfaat barokah amin Allahumma sukses Pak Ki Hashim Ash'ari sukses amar ke apa barokah na tuana ring sepo lah kadang wi pangahin di sekali to sampai lulus kelas 6 ning yayasan Al Hasani pae bekerja besar laku hati dunya singa Pak Bu rogi sampian anak ni ke pengejar dunya
Tapi mun sampian anak kadin toh mengejar ilmu nika untung sampian benih kuncoman itunya. Tapi untung pagi ning akhirat. Sehingga muka-muka nak pototan kula serang ajunan setia barokah ilmu amin Allahumma. Senomor 4 menturut di ilmu manfaat barokah tebunah Imam Syafi'i kia lintoh hiluzat halal sangunah murni sangunah kak dintoh betul-betul oleh PC yang diridhokan oleh Allah Subhanahu. Mun sampian andi PC haram, PC yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, cek beki ke anak, sebeki ke sangun anak saya beri pendidikan Pak. Amar kepada apa? Mun sampian anak ibri bareng haram, makin sampai bila anak kita senajan penter ilmu tak kira manfaat barokah. Abu Yazid Al-Bustami timin waktu monduk kak dintoh, waktu monduk beliau kak dintoh kempang nerima ilmu nah waktu kelas, tapi keluar kelas ilmu beliau itu hilang kakapi. Mator dek guru kiai, mator tun guru kiai. Apa jong? Engki abdin waktu kelas kak dintoh apa yang diterangkan ajunan gitu kiai, masuk kapi. Tapi herannya ketika aku udah keluar dari kelas hilang kakapi ilmu gitu kiai. Pada buku saya Abu Yazid Al-Bustami ada cong biasa nak ilmu tabung kakiria bede bareng haram yang bisa menghalangi kangkui neremah ilmu pun Allah Subhanahu. Jadi tak kerja dengan bapak kula nika kiai, umi dan kula nika nyai, maka masa mungkin tun kula berengin bareng haram. Coba tanyakin ke abah, tanyakin ke umi, mungkin pernah lambeng kakiria ibri bareng haram mator ke abah. Sepon abah bendera ajunan kata pernah ngirim ten gula dari barang haram tuh kes abah cong engkau bi orang kocak kiai cong demi Allah engkau spesial pun takut ke barang haram apa boleh bagi ke kaki cong kerokok tak tahu man kok ngalak barang haram cong engki sepon abah coba yang kembung asuh kecukan embung kan embung ni bah ingat iya cong nambah waktu engkau ngandung kaki engkau dia ngidam susu oni ngidam bu mun bu embu paham ngidam. Mon orang ngandung ni bu saya kata ron apa bu? Lalakan bau, terus bau pakil. Pasti deureun. Beda orang ngandung trauma pak semin. Ada. Deureun. Beda orang ngandung trauma kula semin. Ada. Paling si terus pakil, memberi pakil dis-pedis ni kok bunga ni kan. Lha nikah. Si ketero Ummina Abu Yazid Al-Bustami waktu kadin to terus susu si murni si waktu peras dari sosona sapi nih saya ketero nih waktu keluar beda tatang kena kadin to meras susu dari langsung asli kadin to lenya menerengi dam kau letak hajat kan gibu dan kadang kau ajeling pun lama hari ini ka Ummina Abu Yazid Al-Bustami ku tak bahnya cep sakone Pore ngidam susu, cep sakoni kalau pain tak izin de orang gelek kan jadi terus susu pah ikakan. Le susu kadin topah masuk ke dalam tabuk, cukan sarang Abu Yazid Al-Bustami. Jelas susu ning sacap-cap kadin to nikah menyebabkan Abu Yazid Al-Bustami kadin to tak bisa neremah ilmu pun Allah Subhanahu. Tingati Pak. Akhirat Abu Yazid Al-Bustami ini kapah nyoon tidak orang sandi susu kak dintoh untuk meridokan lamba waktu umi ngandungi beliau kak dintoh untuk meridokan aing sap susu sap cap kak dintoh punten ridho ten kuluk ya napa boleh ken coban sap cap make ajunan minta sacirigen paring sacirigen Pak alhamdulillah minta ridho susu sap cap ki le sacirigen nikah akhirat Abu Yazid Al-Bustami abali boleh kabon tuga sehingga sampuna oleh ridho dari yang kelak kan tu pah kempang oleh ridho ilmu pun Allah Subhanahu wa taala nikah Pak sehingga tingati kong langkong de bu kong langkong de pak bapak mun sampian saja pernah nekuk bareng haram cek bagi kena motonan sampian malar menter alaban bareng si halal si masuk de betenah nak poton sampian kadin tu si bisa menyebabkan nak foto kelak nikah di ilmu manfaat barokah sehingga tertipu hubungan de dan gula serang ajunan saja amin Allahumma sekak dintoh pamator ribetan gula karena cukup malam muka-muka panapas itu laki muka-muka manfaat husda ajunan saja husi pun dak beten gaulah muka-muka dan gula serang ajunan saja takdirakin serang Allah Subhanahu wa taala orang selamat dunia katos akhirat muka-muka putra-putri beten gaulah serang ajunan saja yang berada di pendidikan Al-Hasanin kadintoh muka-muka saja nah yakin putra-putri si solihin ben solihat ben muka-muka niat pengasuh
keangkui membongkar Madrasah Al-Hasani untuk membangun yang lebih baik demi kenyamanan potrah-potreh peten kula serang ajunan setuju. Moga-moga terlaksana ben sukses ben moga-moga barokah doa ben bantuan pada ajunan setuju. Amin Allahumma. Sekak dintoh pamator debatan kaulah kurang lebihnya nyuon sapora si tada batas epon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Menempati acara yang terakhir, yaitu penutup strip doa, yang mana hal ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Abdul Salam. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Namun sebelum acara terakhir ini dibuka, kami selaku penata acara pada malam hari ini, apabila ada salah dari ahwal ataupun aqwal, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.